कॅबिनेटान पास जाला होमस्टे पॉलिसी आम्ही वर्षभर पयलीं पास केल्ली. त्या पॉलिसीनुसार थोडे तुटी जाय आशिल्ले, सर्टन चेंजीस आर रिक्वायर्ड टू मेक इट मोर फ्रेंडली, स्पेशली विमेन हू आर वॉन्टिंग टू एप्लाय अंडर द पॉलिसी. ते ग्रामीण भागात रावता ती तांणी आपली दे वर टेलिंग दे वॉट प्रॉब्लेम दे फेस. ते आमचे एक कंडिशन आशिल्लें की तुमी पयले घाला आनी मागीर रिइम्बर्समेंट मागा म्हणून. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द वुमन ऑफ द हाऊस टू इन्वेस्ट दॅट 2 lakhs or whatever to make up. सो 1 ते 6 लेटेबल रूम्स इन अ हाऊस जंय ती मनशा रावता आनी दिता तांकां एप्लिकेबल. फक्त ग्रामीण भागान एप्लिकेबल, म्हणजे पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत. कोस्टल बेल्ट आनी सिटीन पॉलिसी ती एप्लिकेबल जायना. ऑल्दो रजिस्ट्रेशन इज देट, इन्सेंटिव्स ताका मेळना ऑन द कोस्टल बेल्ट. रुरल भागाक फोकस करून घेतिल्ली आसा. आनी महिला सशक्तीकरण जेन्ना पळयता की द होमस्टे लुक आफ्टर बाय द विमन ऑफ द हाऊस, तांकां सशक्तीकरण करप मुख्यमंत्री त्याच विचाराचो आशिल्लो टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू स्ट्रेंथन द विमन. दीस होमस्टे पॉलिसी इज कम. जे अमेंडमेंट जाय आशिल्लो की बाबा तो ग्रांट, सो 100 होमस्टेइंग which will be selected by the director of tourism. Applications will be called, out of which only 100 in the initial stage will be given initial grant of 2 lakhs each to set up their particular rooms. नाल्यार म्हणजे कितें आसा ते आमचो MOU with Airbnb, Make My Trip to set up the operating procedure is there. So all we need to do is put it together and make it very successful, so that जी आमकां इश्यू जाता लोकांक गांवांत वतकर रावपाची जी गेस्टांक जे आज वचून गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा आनी तांकां खंय तरी त्रास जाता, असले त्रास ह्या हातूंतल्यान माध्यमांतल्यान तांचे सॉल्व जातले, टुरिजमूय इन्क्लुजीव जातले आनी लास्ट मनशाक ताजो फायदो मेळटलो. पण ह्या पॉलिसीन सगळे फीचर्स येतले वी आर ऑलरेडी गिविंग देम टू दॅट, सो दॅट ग्रांट्स वील मेक द थिंग्स व्हेरी इजी फॉर द वुमन. वी विल हॅव टू सिलेक्ट. एकूच जाग्यार आमी 100 दिवंक शकना. सो वी विल हॅव टू एन्श्योर दॅट द सिलेक्शन इज डन टू द स्प्रेड फ्रॉम पेडणे टू काणकोण आनी सावर्डे, धारबांदोरा, सांगे, बिचोले अशे जे आमचे 70 जे गांव ग्रामीण भागांत लोकांक हाजो मॅक्झिमम फायदो जातलो. आनी ते एकदां होमस्टे आयले की ऑटोमॅटिकली लोकल कम्युनिटी ऑल्सो वील thrive. They will also get benefits out of people coming and staying there. So this will also promote your hinterland. So to promote hinterland and to balance the inventory, we have come with this idea of giving them the grants to this particular policy. And म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की हे हातूंतल्यान महिला सशक्तीकरण 100% बऱ्या पद्धतीन जातलें. By when could be put into place? Immediately the cabinet has passed it. As soon as the assembly is over, I think the PR team will move out the applications and the rest of the things. Department will move it out. And माहिती आणि committee under the director घालून will select the first 100 applications and go with it. सदांच शेकवाल्याची पहिली सरकाराकडे खंत आसताली की सीझन सुरू जाले आनी आमी शेकाच्या परमिशनाक धांवचे काय म्हणून. शेकवाले आर एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिजम. दे आर द पीपल हू प्रमोट टुरिजम. आमचे गोंयकार ते आनी ट्रेडिशनल गोंयकार ते वॉटर स्पोर्ट्सवाले, शेकवाले, आनी तांकां आमी पूर्ण तरेन सपोर्ट करप हें आमचें कर्तव्य सरकार म्हणून. लास्ट इयर आमी तांकां पयली सिजना पयलींच दिल्लें आनी हांवें तेन्ना म्हणिल्लें ट्युरिस्ट येताले आनी शेकांक रावताले म्हणून. आतां शेक ओपन जाता आनी ट्युरिस्टांक रावतात म्हणून. ह्याय वर्सा आमी ऑलरेडी तांकां ओपन करून दिलां. शेक the operators already started paying and renewing their licenses, for which if they are ready, तांकां तांचे वर्सा मागीर केन्ना सेटअप करपा जाय आनी घालपा जाय. अगेन दीस इयर वी हॅव क्रिएटेड हिस्ट्री म्हणपाक कांयच कमी पडचें ना की द शेक्स will be ready much before the tourist. फर्स्ट टाइम पयला आमी शेकवाले थँक्यू म्हणटा. फर्स्ट टाइम पास जाला बाबा. सगळ्या बरोबर रावन काम करपाचें हें आमचें काम आसता. म्हाका दिसता शेकवाले आर डुईंग अ गुड जॉब. दे नीड टू बी गिवन द इनफ सपोर्ट. एट द सेम टायम दे नीड टू कोलॅबोरेट टू एन्श्युअर दॅट स्मूथनेस इन टुरिजम हॅपन्स. आनी बरोबर काम केल्यारूच गोष्टी पॉझिटिव्ह जाता, जे आमी तुमकां करून दाखयल्या. थँक्यू.